wow, wow. Lihat tuh teman-teman. Wih, ada mainan lumpur tuh teman-teman. Wow, keren. Wih, mantap kan teman-teman. Wih, lumpurnya lihat teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wih, oke teman-teman, langsung aja ya. Sekarang wadahnya sudah ada. Kita kumpulkan aja mainan-mainan lumpurnya. Wih, keren. Wadidaw, mantap. Wis, 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 mantap. Wow, keren. Apa nih ya teman-teman? Mantap. Ini teman-teman yang terakhir. Wis, oke teman-teman. Sekarang kita tinggal mencari air bersihnya. Wis, lihat teman-teman. Wow, sekarang sudah ada air bersihnya di sini teman-teman. Wow, oke teman-teman, langsung aja ya kita bersihin. Wis, topeng apa nih teman-teman? Wow, berlumpur sekali ya. Oke teman-teman, kita bersihin aja dulu. Wih, topeng Hulk, keren. Oke teman-teman, kita ambil yang ini teman-teman. Kereta Thomas, mantap. Yang ini lagi teman-teman. Wow, beko atau eskapator, keren. Wow, mobil deret, mantap. Wis, mobil box mini, keren. Wow, wis, mobil truk, mantap. Mobil tank perang, keren. Wow, tayo. Truk molen, mantul, mantap betul. Wow, ini kecil teman-teman. Wis, mobil balap, keren. Wow, scoop teropong, keren. Yes. Oke teman-teman, sampai sini aja dulu ya video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye.